regalo kay naitan man sila ganyan, no? And the top 2 for the 10K female category, wa na po'y pabor-pabor ang akong guwapa nga estudyante from Kitcharon with love. Bib number 1138 with time 53 minutes and 5 seconds. No other than Miss Yvonne Claire Navasa. Congrats, Bon! Ang pinakatuda sa mga simali. The top 1 for the female category, bib number 1122. Time 48 minutes. Congratulations to Michelle Aklo. Ano ka-power ni Ma'am Oy? Ma'am, taga-asa ka, Ma'am. Surigao City with love. Amigo siya ni Dato Adlaw. Walang nisiga ron. Joke na, Ma'am. Katawa ko ko, seryoso man mo. So, mao po atong top 10, no? Sa atong 10K female category. Congratulations.